فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى برحمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب انفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل للإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلا الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الصادق الأعظم الفاكه المقدم محمد بن علي بعلمي وجميع ساداتنا آل بعلمي وأصولهم وأفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا هالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب قل بالرشد وغسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وأصولهم وأفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويهدي كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله رسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رض عنا بخير ولطف وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan pertama, sembahyang malam apa aja sembahyangnya? Lawan wiritannya apa aja? Kalau guru Bahari memadahi sembahyang malam itu bagi orang yang kada biasa mengisi antara maghrib isya, maka pilihannya sembahyang malam. Tapi kalau sudah antara maghrib isyanya penuh baisi, maka sembahyang malam tuh kurang lebih aja tuh nah. Jadi antara dua pilihannya, kalau keduanya bagus lagi. Kawa ma'isi antara maghrib isya dengan awabin. Nah, kada kawa, nah setengah jam sebelum subuh sembahyang yang model kayak imbah maghrib juga. Jadi pilihannya di situ ada dua waktu di situ. Cuma mun keduanya bagus lagi. Nah, jadi amun kada kawa sembahyang malam, nah maka waktunya di antara maghrib isya. Nah, apa sembahyangnya? Sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, atau ditambahi lagi 2 rakaat sembahyang hadiah 2 rakaat. Kalau sembahyang hadiah 2 rakaat itu amalan sisa Al-Madani. Jadi sebelum fajar sidin sembahyang sunat hadiah tiap malam tuh. Nah, taubat penting juga, hajat penting juga. Jadi antara taubat, hajat, hadiah, atau bila pian imbah baudu lalu sembahyang sunat wudu bisa juga termasuk tahajud junarnya. Jadi melihat situasi apabila kita bangunnya. Kalau kita bangunnya setengah jam atau seperempat jam azan subuh, berarti kan kada banyak waktu ya. Kalau kita wudu kada berapa pakaian orang para azan sudah. Nah, paling 10 menit, nah itu sunat wudu jadi gawe. Tapi kalau kita sudah lengkap siap di sajadah, waktu setengah jam lagi azan, nah itu kawa taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, atau hadiah, terserah aja anak anamnya boleh, atau 2 rakaat di antara yang 3 pilihan tadi boleh juga. Atau pian gawe witir semata-mata aja boleh juga. Karena imbah isya tadi pian belum witir, maka gawe witir 3 rakaat. Jadi imbah tuntung baudo dilihati seperempat jam lagi orang azan subuh, gawe witir 3 rakaat. Aku sembahyang witir, itu niatnya Allahu Akbar, di hati aku sembahyang witir, selesai. Berapa rakaat? 3 rakaat. Boleh 2 kali salam, 2-1, atau boleh sekali salam langsung 3 rakaat. Amun pian pang misalnya isya tadi sudah menggawe witir, lalu pian hendak menggawe witir pulang malam, boleh juga. Gawe pulang 2 rakaat jadi 5 totalnya. Asa cangkal, asa rajin, tambahi 2, 7, tambahi 2, 9, tambahi 2, 11, maksimal 11. Di riwayat yang lain tapi terlemah sedikit, Nabi pernah menggawe 13 witir. Nah, jadi Nabi itu baik bulan Ramadan maupun kada bulan Ramadan, Nabi selalu mengerja witir, dan witir Nabi kada kurang kada lebih dari 11. Ada kita kan bila bulan Ramadan witir menggawe 3 aja loh, kalau Nabi tetap 11. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Siti Aisyah. Nah, jadi tasarah pian, boleh witir yang digawe, boleh taubat, boleh hajat. Nah, cuma barang siapa kita malam itu belum menggawe witir,
jangan sampai kita menggawi taubat hajat dulu karena witir itu diutamakan. Imbah isya tadi kita belum menggawi witir, berarti saatnya lah kita menggawi witir karena ada waktu lagi sebelum azan subuh. Witir digawi 3 rakaat bisa, 5 rakaat bisa. Nah karena itu yang disyariatkan yang utama. Sedangkan amaliyahnya, nah apa yang dijulungi guru pian itu dibaca. Wiritannya apa? Nah kalau pian membaca misalnya wiritannya salawat 100 kali bisa, atau munajat Ibnu Athaillah bisa, atau pian memilih membaca Quran misalnya sebagian tamat qul huwallah 3 kali, nah bisa tasarah pian. Jadi itu yang mana pian kawa dan mudah. Cuma yang bagus tuh ma'amaliyahkan istighfar dan salawat. Paling bagus salawat napa aja tasarah pian mana hafal, mana hafal kamilah kah 11 kali tasarah aja tuh. Itulah. Cuma yang paling bagus pian bahadab bapadah minta wiritan lawan guru. Jadi guru tuh mejasahkan, itu yang paling bagus amalan. Pertanyaan yang kedua, mudahan pian sihat, mudahan Allah panjangkan umur, panjang segala-galanya. Nah ya kalau amin. Ulun 14 tahun kayak apa yang disebut sebagai wirid itu? Apakah yang selalu hadir murid leh? Wirid ya. Apakah kayak apa yang disebut sebagai murid itu? Apakah yang selalu hadir di majelis sidin atau yang selalu mengamalkan wirid yang diberi sidin? Nah, ulun minta rila guru, itu aja. Arti murid balain lawan tolib. Lah, dalam hikam itu sudah dijelaskan. Ini ada tolibun, tolaba yatlubu, tolaban fahuwa tolibun, tolibun murid. Tolibun itu penuntut ilmu. Nah, tolibun itu derajat penuntut ilmu yang paling rendah, tolibun. Nah, ada lagi di bawah tolibun itu, kada termasuk penuntut ilmu tuh mustami'un, pendengar. Karena mendengar sambil bersandar-sandar, sambil berruku-ruku, kayak itu aja. Nah itu mendengar darahnya dapat pahala juga, dapat kebaikan juga. Cuma kada sahapuk yang penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu berkitab, baca tak menulis, itu tolib naranya. Nah murid ini derajatnya tinggi daripada tolib. Apa itu murid? Mim mahabbah kepada gurunya, ra ru'yah, inya melihat gurunya, guru melihatnya. Artinya pernah bertamu tuh kayak pian kada pernah bertamu lang guru sekumpul, kada kau daripada murid guru sekumpul. Cuma pencinta guru sekumpul, jangan pada murid bertamu jangan suah. Karena syarat murid itu ru'ya, melihat sidin, sidin melihat kita, mencintai sidin, sidin mencintai kita. Murid nerannya mim lawan ra sudah. Lalu huruf yang ketiga ya, yakin, kita yakin lawan sidin. Amun masih memprotes lawan sidin itu lain murid, tolibun aja kada masuk. Itu pendengar aja hanya. Nanti pendengar tuh, kayak tukah aja ya lah. Ya kayak tukah aja. Hadang aja dulu nah aja. Itu pendengar narannya. Nah, ya-nya yakin. Nah, dal muridun. Dal terakhir hurufnya lah dawamah. Arti dawamah itu tugul. Nah, pegarang tugul bahasa Arabnya definisinya ayyulazima majlisahu. Ayyulazima majlisahu. Dia terus-menerus menetapi, mengekali, menghadiri majelis si guru itu. Itu disebut murid artinya. Jadi mahabbah lawan gurunya, melihat dengan gurunya, yakin dengan gurunya, dan mengekali majelis gurunya. Itu disebut murid. Nah biasanya kalau sudah ada di dirinya itu 4 macam itu biasanya orang si murid tadi ini sudah melewati tahapan tolibun. Jadi bahasa sederhana kayak ini, nah kita berdengar dulu. Bagus lih aja mendengar biasa aja. Ini derajatnya biasa-biasa aja. Dapat juga pahala, mendengar dapat kebaikan. Sekalinya hendak bakarinah lalu menuntut ilmu, lalu berkitab tolibun naranya.
Nah, tolibun. Lalu paham lawan ilmu si guru ini. Lalu hendak mengamalkan. Mulai ada timbul ketujuh lawan ilmu, lawan amal, lawan gurunya, lawan kitabnya, banyak ini ketujuhnya. Nah, sudah ada naranya mahabbah. Ra-nya melihat, ya-nya yakin, yakin itu macam-macam, yakin dengan gurunya, yakin dengan amaliyahnya, yakin dengan ilmunya. Lalu karena ini sudah mulai ketujuh, lalu dawamah mengekali, maka itu disebut murid. Sedangkan wiritan itu lain lagi. Sedangkan wirid lain lagi. Tentu kalau seorang murid ada bisi wirid, ya kalau jelas sudah itu. Dan wirid ini bisa diamalkan oleh siapa saja. Bisa inya tolib, bisa inya murid, bisa inya mustami pendengar aja. Bisa aja mengamalkan. Kalau yang diamalkannya sesuai dengan jumlahnya, tetap kada berubah. Misalnya roti pulatas nih nah. Diamalkannya terus menerus roti pulatas oleh siapa saja di waktu yang tetap, misalnya mbak asar harus isuk mbak asar baca pulang, isuk mbak asar baca pulang, maka berarti orang itu bisi wirid caranya. Orang itu siapa? Bisa tolib, bisa murid, bisa pendengar, bisa orang biasa saja. Nah jadi wirid ini bisa digawe oleh siapa saja, tapi kalau murid itu tertentu ada kawa, ya kalau. Nah, jelas saya itulah. Jadi kada paham sudah menyati murid, ya Allah paham sudah. Nah, majelis sidin. Nomor 3, salat sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Mun surah pendeknya habis Al-Fatihah ditinggal boleh hijalah. Boleh kada bersurah jepian ya Allah, boleh jadi Fatihah aja langsung rukuk, karena rakaat kedua Fatihah aja pulang langsung rukuk, boleh aja asal jangan Fatihahnya ditinggal. Nah Fatihahnya rukun walaupun sunnah tapi gawiannya tetap rukun. Nah boleh ditinggalin tuh langsung aja meringkas ya Allah. Nah yang keempat, ulun ikut salat tarawih di masjid cuma 8 rakaat aja lalu bubar, dan ulun teruskan di rumah yang kayak orang. Nah yang ulun tanyakan, apakah harus salat witir lagi sedangkan ulun di masjid sudah witir juga? Nah itu tasarah pian tuh deh kayak tadi penjelasannya. Jadi witir ninto minimal 1, tapi mau diamalkan makruh. Mun wayah darurat tiada mengapa. Nah yang bagusnya ninto aqallul kamal, sekurang-kurang sempurna 3. Nah derajat tinggi dari 3 5, lebih tinggi lagi derajatnya 7 5 7, lebih tinggi lagi 9, lebih tinggi lagi 11. Nah jadi karena pian tadi di masjid hanya 3 rakaat ya kalau berarti masih ada kesempatan menggawi witir lagi, bisa menambah. Boleh pian tambah 2 rakaat pulang, atau kada perlu witir lagi bisa aja. Lalu pian hendak menambahi tarawih pulang, tambahi witirnya digawi lah, boleh digawi boleh kada. Cuma bila pian gawi witir pulang tutup dengan 2 rakaat itu meninggiakan derajat witir pian yang asalnya 3 jadi 5, maka derajat witir pian bertinggi. Tapi seandainya masih itu memakai witir yang di masjid aja bang, hasil aja juga. Nah ini tuh jelas saya lah. Jadi apakah harus salat witir lagi sedang di masjid sudah witir juga? Tasarah pian jawabannya. Ya kalau boleh witir lagi boleh kan, cuma bila menggawi pulang pian lawan witir derajat witir pian bertinggi. Nah itu aja tuh. Yang kelima, bolehkah kita berzakat fitrah dengan duit? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi zakat dalam hukum Islam itu secara umum ada 2, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta itu identik dengan duit. Zakat harta, zakat mal dengan duit. Kalau zakat fitrah
wajib dengan baras khut. Imam Syafi'i, kita Imam Syafi'i kok. Nah, kalau dengan duit kada sah. Kalau Imam Syafi'i dan kita Imam Syafi'i, Bapak udah menjelaskan lagi pada Imam Syafi'i, mensurah Imam Syafi'i juga. Mayoritas Nusantara nih Imam Syafi'i. Bolehkah pakai duit? Kalau jadi Imam Syafi'i kada sah, kada sah. Selama baras masih ada orang berjual, di higa rumah seorang orang menjual baras, kenapa pakai duit? Ya kalau kecuali barasnya kada ada darurat, nah ayo jam bata mengikut Imam Hanafi yang sidin pakai duit. Boleh ya, seorang imam empat Imam Hanafi kada juga ya kalau sembahyangnya kita Imam Syafi'i, bodohnya Imam Syafi'i, timbul salib jakat dan empat pakai duit. Nah, jadi kain aja lu empat guru-guru bahari aja juga. Ya Allah, bukan berarti guru-guru itu kada tahu masalah yang zakat duit boleh pakai zakat duit ada, bukan kada tahu, cuma orang disiplin mazhab. Nah, kayak guru almarhum guru Judi Bahari ditakuni orang, kada sah jasidin. Zakat fitrah itu wajib pakai duit. Ya kalau lalu orang kada paham, bosidin tuh ya kada tahu ilmunya naham. Nyawa yang bengong, orang tahu cuma ini naranya disiplin bermazhab. Kita hati-hati jangan sembarang umpat mazhab kalau kita memang sudah Imam Syafi'i. Nah, jadi ulun jawabakan lah dalam kitab Datuk Kalampayan, zakat fitrah wajib pakai makanan pokok. Makanan pokok kita beras, bayarlah dengan beras. Bahasa Arabnya khut. Kalau pakai duit, Datuk Kalampayan memadahkan kada sah. Alim kasidin, alim benar, siapa yang lebih pada sidin alimnya? Ada sidin menganjurkan pakai duit. Walaupun sidin tahu pakai duit itu mazhab yang lain ada. Wah ini hanya bibi yang mendengar boleh juga pakai duit, boleh jangan kayak benar alim pada Datuk Kalampayan kayak itu. Ulama-ulama yang guru-guru bahari itu tahu aja juga. Cuma kita tuh biasakan disiplin bermazhab. Mah mendengar di YouTube nya ada ceramah Bang Ustadz yang viral ya kalau nya pakai baras seini, kalau pakai duit seini ya lumah ya bang itu. Lalu ada yang pakai duit pakai boleh ya kalau. Nah, itu narannya ya tadi ti mah ya bang mazhab narannya. Nah, jadi kita biasakan bermazhab. Mulai sudah bermazhab nih tuh sesuai aturan. Nah, Imam Syafi'i memadahkan ada sah zakat fitrah kecuali dengan makanan pokoknya. Nah itu kecuali pian ngalih mencari baras. Orang berjual kadada. Hanyar mau umpati Imam Hanafi betaklid dengan menggunakan duit dengan harga itu pun juga 2,7 bahkan lebih dari itu. Kalau kita kan 2,5 aja loh. Kalau baras Imam Hanafi lebih banyak lagi timbangannya. Karena dalam kitab tuh zakat fitrah tuh satu sa. Sa itu bahasa Arab. Artinya kalau diterjemahkan ke kita gantang. Satu sa. Nah, satu sa Arab diterjemahkan ke kiloan atau ke litaran kita nih, itu yang berbeda-beda tuh para imam. Nah, berbeda-beda. Kalau terjemahan Imam Hanafi dari satu sa ke kilo kita ke kita sekarang nih itu lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau pian menggunakan duit jangan model kayak nilai kayak Imam Syafi'i. Paham lah pian nih. Nah, itu yang bisa salah paham lalu kita timbul kada sahnya. Sebab lalu antara tuh pian pakai duit senilai dengan ukuran Imam Syafi'i. Lalu antara ka Imam Hanafi kada sah karena kada sampai ukurannya, ka Imam Syafi'i kada sah karena pakai duit. Paham lah pian? Jadi hati-hati ini harus jeli. Jangan asal-asal duit aja. Maka lebih selamat pakai baras. Pakai duit pang aja. Orang ini ketujuh lawan duit ya itu zakat harta. Jadi dujulungi duit zakat hartanya pakai duit. Makanya dalam zakat fitrah itu kan mestinya 2,5 2,5 kilo ya kalau. Nah,
ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi, ujar wali-wali, lan tanalal birra hatta tunfiqa bima tuhibbu. Lan tanalal birra hatta tunfiqa bima tuhibbu. Engkau tidak akan memperoleh pahala yang sempurna kecuali engkau memberikan sesuatu yang di dirimu yang engkau pun ketujuh menerima itu. Kira-kira kita nih menerima zakat fitrah 2,5 kilo. Ternyata yang seikungnya menjulungi kita langsung 3 kilo, ketujuh mana yuk? Nah, kita ketujuh yang dibanyaki, maka berilah orang dengan cara dibanyaki juga. Bima tuhibbu. Kada sempurna, kada dapat pahala bujur-bujur sempurna kita kalau kita memberi sesuatu kecuali yang kita beri apa yang kita ketujuh juga. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Jadi hati-hati memahami ini. Berzakat fitrah itu nah. Ya gara-gara kada bujur-bujur belajar lantak paku di papan, ilmu dadangaran kada belajar di kitab bujur-bujur, lalu memaham napa yang nyawa makan itu juga aja. Nah lalu seorang hari-hari beras yang 5.000 sekilo yang buluk nih dijulung ke orang sah aja kah? Sah aja, tapi ada yang sempurna, ada yang kada. Makanya dilihat dulu kemampuan kita nih nah. Kalau mampu kita hanya sah itu, hanya beras yang harga 5.000 sekilo, maka julungilah itu, itulah kemampuan kita. Tapi kalau kita bisi duit 750 triliun, tapi karena kita mulai bahari kala mahir mahimat, gari pupuyo sabulan nanya habis seikong, mulai bahari mulai lagi miskin maimit. Pokoknya sanga hambatakan ke piring nah, ke piring anak, piring bini, tak makan nak aja, simpan pulang dari pupuyo tadi. Jadi makan inguh pupuyo aja sepiring habis. Isok sanga pulang nih tuh, sebulan hanya habis seikong. Pas sudah sugih bisi 750 triliun masih tetap kaya orang miskin. Misal kita nangai aja. Nah, apa yang kita makan? Nah, apa yang sudah makan beras buruk tadi tuh. Beras dulu kah? Itu dijulung. Ini luput nih. Luput bin Salah. Yang bujur nih tuh berikan sesuatu yang terbaik kepada orang. Sedangkan dalam kitab napa yang kamu makan itu juga yang dijulung, itu bahasa Arabnya tuh khut, makanan pokokmu. Apa makanan pokokmu itu juga jenisnya. Itu maksudnya kalau jenis makanan pokokmu beraslah yang dijadikan zakat fitrah. Jangan gumbili, jangan jagung, jangan gandum. Tapi kalau makanan pokokmu itu jagung juga lah yang dijadikan beras fitrah. Jangan beras, itu maksudnya. Paham lah pian nek? Nah, tapi sedangkan yang kita bayarakan untuk ke orang, untuk zakat fitrah, kita lihati kemampuan kita. Mungkin kita kawa mampu menukar beras yang harga sekilonya 20.000, tukar nih toh. Segen beras zakat fitrah, zakat diri seorang, hakunlah nilainya rendah. Imbahan tuh pulang. Coba lihat, lantana lal birra hatta tunfika bima tuhibbu. Kita tuh menerima beras barian orang yang berasnya jadi harga 20.000, katujuh kah? Atau mana ketujuhnya dengan yang menerima beras harga 5.000 sekilo? Ketujuh mana yo kita nih? Kira-kira ketujuh yang mana? Manusiawinya nih. Ketujuh yang talarang loh, kayak itu juga orang. Nah, jadi julung yang terbagus. Apalagi pun dibuati di situ susu sabalik, hintalo satabak, minyak lamak pulang. Apalagi itu limus. Julung ke orang miskin, yang orang miskin itu diutamakan keluarga kita juga. Itu diutamakan dulu. Miskin, keluarga kita juga utamakan. Nah, jadi berasnya 3 kilo, yang harga sekilonya yang terbagus. Pian buati pun situ minyak lamak, apalagi situ susu, amplok, zakat hartanya pulang misalnya nih. Nah, itu yang sempurnanya kayak itu bagusnya. Cuma wajibnya tadi 2,5 kilo aja bang lah. Nah, itu wajibnya 2,5 kilo. Nah, julung lawan sanak pian kah yang miskin. Aduh, sah ke Palestina kejauhan. Ke Palestina. Nah, jelas saya lah. Tuh. Jadi pertanyaan pian, bolehkah kita berzakat fitrah dengan duit? Kada boleh, ujar Imam Syafi'i.
والله أعلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.